magi, tas may bahaw. Ayos. First bite. Harap. Thank you, Lord. Maulang umaga, mga bossing. Lang linggong umaga. Pag maulang umaga, garne. Magi. Tas may bahaw. Ayos. First bite. Harap. Thank you, Lord. Ay. Nausok-usok pa. Oh, di kita. Ay. Harap. Tapos tag-ulan. Tapos rest day. Tapos katapos higa. Epas. Bahaw at saka magi. Nakausok pa eh. Ay. Kalimutan ko lang. O yeah. Dali. Ay. Pag naulang garne, masarap yung mga lomi, kape, bulalo, nakakaning magi lang, tsaka bahaw. Para hindi na-alis. Ayos. Harap. Sige, magkano lang are? 10 piso. Tapos may matitirang bahaw. Sa kaldero. Mga tira kagabi. Pag nasabawan mo ng maging mainit, pas na. Ay, pas na. Diyan na kayo. Kayo magpagkain na. Yung mainit na sabaw. Bossing!